Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome to another episode of a book series जिसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे as usual एक अहम किताब। और हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कोई ऐसी किताब आपके सामने लेके आएँ जिसको आप इंशाल्लाह पढ़ भी सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ट्रांसलेशन भी मौजूद है। इट्स अ क्लासिकल बुक जो कि हमारे बड़े मशहूर इमाम और स्कॉलर या पॉलीमैथ जिनको हम कह सकते हैं, इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमहुल्लाह तआला अन्हु, उनकी लिखी हुई है। और मैं समझता हूँ ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बंदे ने, किसी ख़ास तौर पे नौजवान ने ये किताब नहीं पढ़ी तो उसको पहली फ़ुर्सत में किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये यकीन कीजिए, मैं भी आपके सामने इस किताब के हवाले से कुछ चीज़ें रखूँगा जिससे आपको पता चलेगा वाई दिस बुक इज़ रियली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो इस किताब का नाम जो है वो है, आमतौर पे उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाता है दवाए शाफ़ी के नाम से, और अरबी ज़ुबान में इसका टाइटल है अद्दा व दवा, और जिसका इंग्लिश तर्जुमा द डिज़ीज़ एंड द क्योर। ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके बहुत से वर्जन्स और एडिशंस मौजूद हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर एज़ यूजुअल मेरे साथ मेरी वालदा मौजूद हैं इंशाल्लाह, और हम इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं और ख़ास तौर पे रेलेवेंट है यूथ के लिए भी, और बल्कि इनफैक्ट हर इंडिविजुअल से रेलेवेंट है। तो मैं सबसे पहले इंशाल्लाह माजी वेलकम टू द शो अगेन। मैं आपके सामने बेसिकली क्वेश्चन रखना चाहता हूँ जिस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में प्राइमरली ये किताब लिखी गई। वो किताब क्वेश्चन बताएगा कि वाई दिस बुक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और चूँकि मेरे सामने जो है वो एक अरबिक बुक है, और जो अरबी वर्जन है जो आपने मुझे गिफ्ट किया था, अल-मुहज़्ज़ब तहज़ीब उद्दा व दवा, एक एवरेज वर्जन है। बेसिकली किताब तो काफ़ी बड़ी है, ये आपने मुझे जब आप सऊदी अरब से वापस आई थी तो आपने मुझे गिफ्ट की थी। तो वैसे ही मैंने किताब एक दफ़ा पढ़ाने की बहुत पहले पढ़ाई भी थी, शुरू की थी पढ़ाना, लेकिन मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सका। तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड बॉन्ड विद दिस बुक एज़ वेल ऑलरेडी। लेकिन ये किताब फिर अगेन मैंने दोबारा पढ़ी, इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वाकई ऐसी किताब। तो इसमें बेसिकली सवाल क्या है कि एक शख्स ने सवाल किया इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमहुल्लाह से, और सवाल ये था कि मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने कि मा तक़ूलुल उलमाउ अजमईन फ़ी रजुलिन, उलमा क्या कहते हैं उस शख्स के बारे में जो किसी बलिया या किसी इब्तिला में, किसी बीमारी के अंदर, कोई प्रॉब्लम के अंदर शिकार है। और वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, दुनियावी एतबार से भी होती है, दीनी भी एतबार से। व अलिम अन्नहा इन इस्तमर्रत बिही अफसदत अलैहि दुनियाहु व आखिरतहु, और वो ये जानता है कि अगर वो इस प्रॉब्लम के अंदर या इस मुश्किल के अंदर रहेगा तो उसकी दुनिया भी ख़राब हो जाएगी, उसकी आखिरत भी ख़राब हो जाएगी। वक़द इज्तहद फ़ी दफ़इहा अन नफ़्सिही बिकुल्लि तरीक़िन, उसने हर रास्ता आज़मा लिया है, तरीका आज़मा लिया है जिसके ज़रिए से वो अपने आप को इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से बचा सके। फ़मा तज़दादु इल्ला तवक्कुदन व शिद्दतन, तो लेकिन उसके बावजूद हर अटैम्प्ट के साथ वो चीज़ उसके लिए मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। ठीक है, फ़मल हीलतु फ़ी दफ़इहा, तो सवाल ये है कि अगर कोई बंदा किसी ऐसी प्रॉब्लम के अंदर शिकार है, वो कोई एडिक्शन भी हो सकती है, वो कोई भी मुसीबत हो सकती है, अगर वो इसके अंदर किसी ऐसे गुनाह के अंदर मुब्तला है, वो उससे निकलना चाहता है और वो जितनी कोशिश कर रहा है वो मज़ीद उस बीमारी के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो कैसे वो निकले यहाँ से? तो ये उनका है, वमत तरीक़ु इला कश्फ़िहा फ़रहिमहुल्लाहु मन आना मुब्तला। तो उन्होंने कहा कि फिर साथ वो दुआ भी देता है कि अल्लाह ताला उस पर रहम करते हैं जो बंदा एक मुश्किल के अंदर शख्स है उसकी मदद करता है। और वो फिर हदीस बड़ी मशहूर, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कान अल-अब्दु फ़ी औनि अख़ीही, कि अल्लाह अपने बंदे की मदद में रहता है जब तक कि वो अपने किसी भाई की मदद में रहता है। तो कहते हैं अफ्तूना माजूरीना, कि आप इसके बारे में हमें फ़तवा दें ताकि आपको अल्लाह ताला अजर दें। तो ये एक बेसिकली प्रॉब्लम है इसके हवाले से। तो मैं चाहता हूँ कि बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू द डिटेल्स, और मैं कुछ टॉपिक्स आपके सामने रखूँ और उस पर हम इंशाल्लाह बैक एंड फोर्थ डिस्कशन करें। व्हाई डू यू थिंक दैट दिस बुक इज़ इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब आपने इसे पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, सो व्हाट सिग्निफिकेंस डू यू फाइंड स्पेशली इन द बुक ऑफ दिस बुक एज़ वेल, एंड एट द सेम टाइम जो इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह है, जो बहुत बड़े पॉलीमैथ है, जिनको वैसे आमतौर पर उनका तारुफ करने का ये मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा कि मुख्तसर से वक्त में उनका तारुफ करवा सके, बट सम इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो आप बताना चाहें इंशाल्लाह। बारकल्लाह फ़ीक। और मेरा ख़्याल है कि इस मरतबा इस बुक की सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है, और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये करने का मौका मिला। हकीकत ये है कि ये किताब जो है, जैसे कि आपने बताया कि इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, और इस किताब का नाम भी अल-जवाबुल काफ़ी है। ठीक है, और क्योंकि ये सवाल के जवाब में दिया गया है, उन्होंने ये किताब जो है ना वो लिख डाली थी। अच्छा, दो बातें जो है ना इमाम इब्नुल क़य्यिम के बारे में हमें जो है वो ज़हन में रख लेनी चाहिए। इल्म वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और सल्फ़ में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जिनकी जो क़ुदवा भी हैं और जो कि इंसान के लिए जो है वो गाइड भी हैं।
تو امام ابن القیم کی ایک بڑی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اہل علم تو وہ ہے ہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک اپنے وقت کا ایک ایسا وہ نابغہ اثر ایک ہیرا ہے کہ جس کے اندر بڑی عجیب قسم کی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. ایک طرف وہ طبیب بھی ہیں، وہی طبیب صرف روحانی طبیب نہیں، ایک طرف جو ہے وہ اہل بصیرت اور اہل علم تو وہ ہیں ہی ہیں. عجیب بات ہے کہ اہل نظر بھی ہیں اور اس کے ساتھ اہل دل بھی ہیں. اچھا، یہ جو کتاب ہے اس کا ترجمہ تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اردو میں بھی اس کا کتاب جو ہے مبشر احمد ربانی صاحب نے کیا ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر روشن کرے. اور جنہوں نے مجھے یہ کتاب تحفے میں دی تھی اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ تحفے میں دی تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اتنے عظیم جو ہے تحفہ کے اوپر. اچھا، امام ابن القیم کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رکھتی ہیں کہ ایک اہل علم جو ہوتا ہے نا، وہ صرف اور صرف کئی دفعہ ایک علم کے سین پر تو آپ کو بارز نظر آتا ہے، لیکن عمل کے سین پر عموماً وہ پیچھے موٹیویشنل لیول پر ہوتا ہے. لیکن نہیں، امام ابن القیم اور ان کے عظیم استاد امام ابن تیمیہ جو ہیں، ان کی دونوں کی جو زرعی ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ عمل کے میدان میں بھی یہ سب سے آگے ہیں. بلکہ یہ ہے کہ امام ابن القیم نے بھی اپنے استاد کے ساتھ قید و بند کی مصیبتیں کاٹی ہیں. بلکہ امام ابن تیمیہ کی شہادت ہو گئی، اسی شہادت ہی کہیں گے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قید کے دوران ہی پریزن میں اور جیل میں، اور اس کے بعد پھر امام ابن القیم کو وہاں سے رہائی ملی. اچھا، ایک اور بات بھی ہم یہ کریں گے کہ اس کتاب کی جو ٹیکسٹ ہے کہ سم ٹائمز اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے 21ویں سینچری کے مسلمان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابن القیم کا جو دور تھا وہ قرون اولیٰ کا وہ دور تھا کہ جس میں اسلامی تہذیب جو ہے وہ اپنے پینیکل تک پہنچی تھی. عباسیوں کے دور میں یہ امام ابن حجر اور وہ جو لوگ تھے نا، کہ جو کہ خود پوری دنیا کے حکمران تھے اور تہذیب کا بھی وہ جو ہے نا وہ ہاتھ میں رکھے بیٹھے تھے. یہ وہ والا وقت ہے جس میں یورپ ڈارک ایجز کا شکار تھا اور یہ اسلام کا گولڈن ایرا تھا، ٹھیک ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی ہمیں پراویلنٹ ہسٹری کی بکس ملتی ہیں اس کے اندر آپ کو عموماً یہ والا ایرا جو ہے نا وہ مس ہوا نظر آتا ہے، خاص طور پہ متعصب جو مغربی مورخین ہیں ان کی طرف سے. بہرحال تو چلیے آتے ہیں اس کتاب کی طرف. اس کتاب کے اندر متنوع انہوں نے ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں. ایک جگہ پہ انہوں نے دعا اس کے اوپر بات کی ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے شرک پر بات کی ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے مرض محبت کی بات کی ہے. یعنی انسان کسی چیز کی محبت میں ایڈکشن کی حد تک مبتلا ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے ابھی سوال پڑھا، سوال کے مطابق بھی وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جتنی میں چاہیں کوششیں کر لی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس مرض کا جو ہے وہ علاج نہیں ہو پا رہا. تو اس میں جو ہے مبشر احمد ربانی نے بڑی اچھی اس کتاب کے بارے میں ایک لائن لکھی ہے جس کو میں تھیسس اسٹیٹمنٹ کے طور پہ کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے کہا یہ تقویم الاخلاق ہے، تثقیف العقول ہے اور شفاء النفوس ہے من امراض الجاہلیہ و شبہات الضلالہ. انسان کے جو مرض جہالت ہے اور انسان کی جو گمراہی ہے جس نے انسانوں کو تباہ کر دیا ہے. اور اس میں عجیب بات ہے کہ امام ابن القیم نے بڑے اہم جو ہے نا کچھ ٹاپکس کو ٹچ کیا ہے، قضاء اور قدر کا، پھر اخترار کا، یہ جو انسان کو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اتکال بغیر عمل علی رحمت اللہ، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر ایسے تکیہ لگا کے بیٹھ جانا جس کے پیچھے اس کے پاس کوئی بیس نہیں ہوتا، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہوتا، کوئی اسٹرگل نہیں ہوتی. اور سب